So yun mga tropa, Comta versus Great Land Boys dito sa ano, oval ay open court. Ay, walang nakapwesto doon sa kabila. Julian, good for 2. Pensa! Pass to Dominador. Tubayaw. Dominador. Bali wala yung plastic natin pagka ganyan kayo. Challenge, challenge, challenge! Pass break. Pass break. Nice one. Baba, baba. Uy! Oh! Sure na yan ha? Oh! Papa Ruben, good for 2. Babaya, babaya, babaya. Julian, good for 2. Ulak ko! Julian sa ilalim, good for 2. Julian. Huwag walang pito. Dominador. Pass to Dante Gulama. Go Dante! Rosa, magbababa ng bola. La Rosa. La Rosa. Oh, nice. Lapitok rebound. Uy! Junula Surube. Nice one. Dream. Pass to Julian. Huli, huli! Julian, good for 2. Julas, pass to Lapitok. Yun, nakadali ka agad? Yan na. Lapitok to La Rosa. La Rosa, good Nice for 2. one. Julian sa ilalim. Good for 2. Drop yan oh, drop! Torribios, Julian sa ilalim. Penalty ang black team. 2 minutes and 21 seconds. Pass for Ballesteros. Last 2 minutes. Ballesteros. Robert sa ilalim. Nice, Ruben. Ballesteros sa ilalim. Julian, good for 2. La Rosa, good for 2. Mga tropa, second quarter na tayo. Galaw, 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 galaw. Lamangang Great Land 2013. Pasok mo boy. Talo na. Uy, nakakakuha. Paso Gracia. Abangan mo lang yung paso niyan. To Drain again. Break mo na, kunin mo yan. Ballesteros. Sana ulit! Ballesteros, good for 2. Salit. 10 seconds to shoot. Sana! Ay! Sana ulit! Sana ulit! Ballesteros. Paso Ballesteros. Sana! Sana! Ballesteros, good for 2. Ay, nagugulat sila. Sana! Ballesteros sa gilid, good for 2. Ballesteros. Time out, time out, time out. La Rosa, sumalaksak. Foul, Ballesteros, number 21 in graduation, Ballesteros. Yun lang naman. Wala kasing angle. Lapitok rebound. Lulas, sumalaksak. Yan! Kunin sa foul. First foul. Number 69. Drain. Pass to La Rosa. Okay lang, bola lang yun. Pumasok ang unang pagubuslo ni Ballesteros. Lulas.
Dulas. Nice. Sa gilid, lampitok sa 3. Wala pa rin. Nice! Good for 2. Toto review sa gilid. Lubagan, Asuelas sa Naku, ilalim. nakuha. Good for 2. Ay, To Gracia. And ball shot. Ready to jump. Gracia. Pasok. 15 seconds to shoot. To Asuelas sa gilid. Ano? Rebound. Dula sa nakakuha. Nice. Sige, libisa! 3 seconds to shoot. To review. Ballesteros. Good for 2 seconds. Ay. Foul! Oh, sa labang! Again, good for 2. Jul. Pinakol sa una. Lampitak, good for 2. Oh, lamang na isa. Lamang na isa. Nice. All na saan eh. Ang pangalawa. Pumasok pa. Medyo. Diretso! Lampitak, sumalaksan. Ilalim! Hey, Larosang! Ilalim! Last one, last one. Takot isa dito, no? Nice, nice, nice. Buwan. Nice boy. Pumelo Ju. Nice boy. Paso Lampitak. Nice one. Robert. Lampitak. Ay. Sa ilalim. Lampitak agad. Nice. Lampitante ko lang pa. May hawak ng bola. 40 seconds to shoot. To Lampitak. Nice. Lampitak. 15 seconds to shoot. 3 points. Ballesteros. Last 24 seconds. 24 seconds. Baba mo na lang yung bola. Baba mo na yan. Yun, panalong ano? Congratulations, Mo. Panalo ang Team Greatland. Ano na? 3-1. Yung mga tropa score 62-53. Ano? Yun na mga tropa. Picture time, picture. Ang ating best player si Jonathan. So yung mga katropa, dito ko natatapusin ang video vlog ko. Sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe kayo sa YouTube channel ko, Katropa Vlogs.